one of my favorite books, los libros de Juan, the books of John, porque los libros de Juan because those books, esconden la revelación del amor, they hide the revelation of love. esconden la revelación de Él, They hide his de revelation la sustancia de Él. of the substance of Así que him. me encanta toda la Biblia, So I like all the Bible, pero paso mucho más tiempo en estos textos but I spend a lot of time in these texts. y siempre me asombran And every time it amused me por las cosas que Dios me enseña aquí. because all the things that God shows me here. Así que yo espero que el día de hoy So I hope that today usted salga empoderado de este you lugar, can leave this place empowered, sabiendo que las tinieblas knowing that darkness no pueden contra usted. can go against you. Dice Juan 1:5, John 1:5 says, la luz en las tinieblas resplandece and the light shines in the darkness, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. and the darkness did not comprehend it. Así que Juan lo da por sentado, lo da por hecho. So John is saying, Nadie puede contra la luz. no one can go against light. La oscuridad Darkness no pudo, couldn't. It couldn't. Dice que no pudo. It says that it couldn't. Dice la luz It said light en las tinieblas in the darkness, resplandece. Brilla. it shines. Así que no sé en qué clase de oscuridad So I don't know in what type of darkness usted se puede encontrar hoy, you might be today. pero si yo creo lo que dice este texto, But if I believe what this text says, dice que la luz it says that the light resplandece shines en las tinieblas. over darkness. Significa So this means que aunque alguien esté pasando that even if someone is por going un valle through de oscuridad, to a valley of si darkness, tiene la luz, if you have light, la luz le va a sobrepasar a las tinieblas. that light will overcome that darkness. ¿Cuántos tienen testimonios de eso que estoy hablando? How many of you have testimonies of that? ¿Cuántos alguna vez en la vida han pasado por un momento difícil en su How many vida? of you have gone through ¿Y like cuántos difficult han visto la times? gloria de Dios? And how many of you have seen the Vamos, glory denle of un fuerte God? aplauso a la gloria de Dios. Come on, give him a great applause. Ahora, seguimos avanzando en el libro de Juan And then we go on to John, y en el capítulo 11, and then chapter 11, versículo 9, dice, verse 9. respondió Jesús, Then Jesus answered, ¿no tiene 7 días la semana? doesn't the week have 7 days? Estoy hablando en parábolas, pero usted no se la Oh, llevó. I'm speaking in parables, but you're not getting it. ¿No tiene el día 12 horas? Aren't there 12 hours in a day? ¿No tiene 7 la semana? Or 7 days in a week? El que anda de día If anyone walks in the day, no tropieza. he does not stumble. Porque ve Because he sees la luz the light de este mundo. of this world. Lo que significa, Which means, lo que traducido es, when we translate it, que means si yo tropiezo is that if I stumble, es porque no it's because estoy viendo I'm not seeing la luz. the light. Todo ser humano Every human being que tropieza that stumbles, es porque no está viendo la luz. it's because they're not seeing the light. Y no está viendo la luz It's not seeing the light porque no está caminando because it's not walking en el día. in the day.
Porque si camino de día, Because if I walk in the day, entonces voy a ver la luz. then I know I will see the light. No sé qué está sucediendo, no sé cómo usted está, que usted está recibiendo I aquí don't know if ahora. you're receiving it or not. Pero si yo camino de But día, if I walk in the day, yo voy a ver la luz. I will see the light. Si no estoy viendo la luz, If I'm not seeing the light, entonces then that means es que no estoy caminando de día. I'm not walking in the day. Lo digo de nuevo. I'm going to say it again. Si yo veo la luz, If I see the light, es porque estoy en el día. it's because I'm in the day. Si no estoy viendo la luz, If I'm not seeing the no light, estoy caminando en el día. then I'm not walking in the day. ¿Cómo sé que estoy caminando en el día? How do I know if I'm walking in the day? Cuando no tropiezo, When I don't stumble. porque estoy mirando la luz. Because I'm looking, I'm seeing the light. Pero si estoy tropezando, But if I'm stumbling, entonces estaré viendo la luz. then that means I'm not looking at the light. Entonces estaré caminando en el día. So am I walking in the day? Dice que a lo suyo vino. He said that he came to his Dice que his la own, luz and then light, vino a lo suyo. and the light came to his Vino a own. lo que tenía que hacer. He came to do what he had to do, Y los suyos and then his no le recibieron. did not receive him. Así que la luz So the light se recibe. is received. El problema aquí es, So the problem is, toca hija. La luz en las tinieblas brilla, en las tinieblas brilla, porque ellas no prevalecieron. La luz vino a lo suyo, mas no le recibieron. La luz está aquí, solo que algunos no logran ver. La luz, Oye, tienes que haber cantado tú en inglés. Te la perdiste. Se la perdió. Porque el que anda en oscuridad because the one that is in darkness no puede ver la luz. can't see the light. Así que aunque la luz esté enfrente, So even though the light might be right in front, no la puede ver. can't see it. Porque como anda en oscuridad, Because since that person is in darkness, anda de noche. it's walking in night. Y es curioso, And it's curious porque de noche because at night es la hora de las prostitutas. is the time of the prostitutes. La noche Night, es la hora de los ladrones. it is the time of the thieves. La noche Night, es la hora de los it's the asesinos. time of those that kill. Por eso cuando digo That's why when I say que muchos me han querido matar, that many has wanted to kill me, ellos no me entendieron, they didn't understand, pero me querían matar. but they wanted to kill me. Pero no pudieron, But they couldn't porque la luz resplandece. because light shines. Nadie toma una luz No one takes a light y la esconde. and it hides it. Diga, la luz resplandece. Because say it, light will shine. Así que si no estoy resplandeciendo, So if I'm not shining,
Porque la luz Because light resplandece, shines. brilla. It shines. No puedes esconderla. You cannot hide it. Ella sale sola. It comes out by itself. No puedo evitarlo. You cannot hide it. Pero ¿cómo recibo esta luz? But how do I receive the light? Porque me siento apagado. Because I feel like I am in darkness. La luz Light activa activates la energía sobrenatural de Dios. the supernatural energy of God De manera in such a way que cuando eso se activa, that when that se activates, activa el poder creativo de Dios. it activates the creative power of God. Y es ese poder creativo de Dios And that is the creative power que of God viene y comienza a darle vida a todo lo que está muerto. that comes and starts giving life to everything that is dead. Los muertos, The dead que entierren a los muertos. will bury the dead. Pero los que están en luz But those that are in light, tienen que brillar. you have to shine. No puedo decir que tengo luz You cannot say that there's light y no in estar you brillando. and not be shining. No es compatible. That's not comparable. Es una contradicción. It is contradictory. Si digo que cargo la luz, If I said that ¿Dónde if I está have la light, luz? where's the light? no estoy hablando de dónde está la Biblia, I'm not saying where's the Bible. dónde está el don, I said where is the gift? dónde está el hablar en lengua. Where's the speaking in Estoy tongues? hablando de dónde está la luz. I'm saying where is the light? Porque es distinto el don a la luz. Because it's different, the gift to the Puedo light. tener el mejor don I could have the best gift y estar en oscuridad. and be in darkness. ¿Nunca ha visto a esos que hacen serenatas en las noches? You've never seen those that are singing Ellos cantan en las noches. at night? At night? ¿Nunca ha visto los que van a los karaoke en los nightclubs? You never see the karaoke's at the nightclubs? Usted nunca estuvo allí. Oh no, you never went there. Usted nunca cantó en un karaoke. You never did that. Bueno, allí se canta esas cosas. Well, there's that where those Salen en things la happen. noche a cantar. They go out there and they start singing. Y hay gente que canta muy bien, And there's people that sing really good, pero no tienen luz. but they have no light. Hay gente que habla muy bien, There's people that speak really well, pero no tienen but luz. don't have light. Hay demasiados creyentes There's many believers con muchos dones, with many gifts, pero sin luz. but with no light. La única manera de recibir la luz The only way to receive light es cambiando el envase. is changing the cup, the bottle. No puedo recibir la luz. No You sé qué cannot- está pasando, súbelo un poquito. You cannot receive the light Si no cambio el envase, if I don't change the bottle. mire usted esto. Look at this. Si no cambio el envase If I don't change the bottle, y de repente and all of a sudden me lleno de luz, I start getting filled with light, no voy a sobrevivir. I'm not going to survive. Me voy a reventar. I am going to break. ¿Sabe por qué la gente no tiene expectativa por lo nuevo? You know what? People don't have any expectations for the new Porque todavía están en un barril viejo. because they're still in the old bottle. El barril viejo The old bottle se opone a lo nuevo. goes against the new. Hay algo del Espíritu There is something from the Spirit que todavía no se ha revelado. that's still not being revealed. La Biblia The Bible no pudo recogerlo todo. couldn't pick everything. Dice Juan John says, que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús dijo e hizo, if everything that Jesus did no cabrían en todos los libros de la were tierra. written, it would not fit in all the books in the world. Y también entendemos And we also que understand Dios es ilimitado. that God is illimited. Pero también sabemos And then we know que antes de que Jesús that before Jesus fuera a partir al cielo, went to heaven, llamó a los discípulos he called his y le disciples dijo estas palabras. and he said these Le things. dijo esto: He said these. yo voy al Padre, I'm going to go to the pero Father, voy a rogar al Padre
les voy a pedir al Padre but I'm going to go ask the Father por el Espíritu, for the Spirit. porque tengo muchas cosas que decirles a ustedes. Because I have many things to tell you. Pero hay un problema. But there's a problem. Si se las digo ahora, If I tell you them now, ustedes van a you're reventarse. going to break. No lo van a soportar. You're not going to be able to support ¿No that. lo he leído nunca? Have you ever read that? Tiene que leer más. In Tiene que pasar Nicodemus, más tiempo allí. you have to read more. Dice, si yo les digo todo a ustedes ahora, And it says, if I tell you everything right now, ustedes no lo van a poder you're soportar. not going to be able to handle that. ¿Por qué no podemos soportarlo? Why can we not handle that? Porque todavía Because necesitaban más transformación they still needed more para transformation poder soportar lo que habrían de recibir. to be able to handle what it was to be received. Ahora, pero el que es vino viejo, But the one that is old wine, el que es un odre viejo, the one that is an old wine, el que es un envase viejo, what it is a bottle that is old, no soporta el vino nuevo. cannot take any new wine. No puede. It can't. Es como que hay algo dentro de que pelea. It is like there's something inside that fights each other. Nos es más fácil regresar a lo viejo. It is easier to go back to the old. Y le tenemos temor al futuro. And we fear the future. Le tenemos temor a lo que ha de venir. And then we fear what it is to come. La gente People que anda en oscuridad that walk in darkness, vive con miedo. they live in fear Porque no sabe qué es lo que va a pasar mañana. because they don't know what's going to happen tomorrow. Y eso los asusta. And that scares them. Pero el que anda en luz But the one that is in light, está confiado. it is trusting Porque ve la luz. because can see the El light. que anda de día And the one that is in the ve day la luz. can see the light. Así que no puede tropezar. So you can stumble. Hay algo del Espíritu There's something about the Spirit que Dios quiere enseñarme. that God wants to show us. Pero si no estoy listo para recibirlo, But if I'm not ready to receive it, Él no me lo va a dar. He's not going to give it to me. Debo asegurarme de estar listo. I must assure myself that I'm ready. En otras palabras, And another word, tengo que ser consciente I have to have conscience de mi transformación. of my transformation. Tengo que tener conciencia de eso. I have to have conscience that I Debo asegurarme de que estoy cambiando. and know that I'm changing. Porque si no estoy cambiando, Because if I'm not changing, no estoy andando en la luz. I'm not walking in light. La única manera The only way de yo asegurar for me to de assure que esté caminando en la luz that I'm walking in light es de que me mantenga cambiando. is that I stay in. Así que Changing. siempre que me detengo, So every time I stop, hay algo mal dentro de mí. there's something wrong in Y me. por lo tanto, And therefore, la luz the light se detiene. stops. Algunos han dicho, Many have said, hay momentos en que yo siento como que Dios no me habla. there's moments where I feel like God doesn't speak to me. Siento frialdad. I feel like there's coldness. Bueno, si no te habla, Well, if He doesn't speak to sientes you, frialdad. and if you feel coldness, Por el día hay calor y por la noche hay frialdad. during the day there's hotness, and Algo during the está night is pasando cold, que está mal. then something must be wrong. Porque el que anda en la luz Because the one that walks in light está cómodo, like, should be comfortable, está bien, should be okay, está confiado, should be trusting. no está apresurado It's not in a hurry, y no está preocupado. and it's not worrying. Todo de cierto os digo Surely I say que todo odre viejo that every old vessel no permanecerá para siempre, will not stay forever. mas todo aquel que se renueve But all those that keep renewing recibirá will receive todo el conocimiento all the knowledge que Dios tiene preparado that God has prepared para este tiempo. for this time. Denle un fuerte aplauso a Give Jesús. Him a great applause.
Ahora, lo nuevo Now the new no puede ser un invento humano. cannot be just a human invention. Lo nuevo solo proviene de Dios. The new only comes from God. Así que si proviene de Dios, So if it comes from God, no puede jamás contradecirse cannot be against a lo que está escrito. to what has already been written. Es por eso que necesito pasar tiempo con lo escrito. That's why I have to spend time with what is written. Porque si no paso tiempo con lo escrito, Because if I don't, cuando venga lo nuevo, when the new comes, ¿cómo sabré si es de Dios? how would I know if it's from God? ¿O acaso Dios dijo ayer, soy santo? Or God said yesterday, I'm holy, Y mañana dice, and then tomorrow he'll say, ahora no lo soy. no, I'm not. ¿Acaso Dios dijo ayer, Or God is going to say yesterday, no acepto a los afeminados? I don't accept the feminine No acepto a los que se acuestan con hombres. or the ones that lay with men. Y ahora hoy Dios dice, And then today he lo says, acepto. I do accept it. ¿Acaso Dios hace eso? Or God ¿Acaso do Dios that? es hombre para cambiar? Or God, is he a man to change? Él no es el mismo por los siglos de los siglos y de los siglos. Isn't he the same one for ages? Forever? Pero debo conocer esa esencia de Dios. But I have to know that essence of God. Debo saberlo. I must know it. Por eso dice, That's why it says, el que está en el día. the one that is in today. El que está en el día The one in today cambia. changes. ¿Por qué cambia? Why does he change? Porque ve la luz. Because he can see the light. Por eso cuando ve la luz, That's why when he sees the se light, iba para acá. if he was going this way, Casi me reviento. oh my God, I almost break. Pero está la luz. But the light Me is voy a right there. enderezar. No, I'm going to straighten up. Mejor me enderezo. It's better for me to go Y straight. no voy a seguir haciendo más lo que quiero. And I'm no longer going to keep doing what I Porque want. mientras siga haciendo lo que quiero, Because if I continue to do what no I estoy en la want, luz. I'm not in the light. ¿Para qué es la luz? Why is that? Para iluminarme el What's the light is for? camino. It's to shine on my path. El salmista escribió, The psalmist wrote, lámpara es a mis pies tu palabra. it is light, your word ¿A in qué se my estaba refiriendo? path. So what he was referring Se to, estaba refiriendo a Jesús. he was referring to Jesus. Jesús es la palabra. Jesus En el is the word. principio era la palabra. At the beginning, Y la it was the palabra word. era con Dios. And then the word was Y with la God. palabra era Dios. And the word was Y Él era God. la luz del And mundo. he was the light of the Y world. la palabra And the word le da la luz al mundo. gives the light to the world. Y la palabra And the word y la luz que da la palabra and the light that gives the word resplandece shines en la oscuridad. in darkness. Se ve. You can see it. No sé si usted me está oyendo. I don't know if you're listening. La luz se ve. You can see the light. Dile a tu vecino, Tell your neighbor, si eres odre viejo, if you're an old vessel, no sé, a lo mejor te vas a romper ahora. maybe you're going to break right now. Pero créeme, But believe me, la luz the light se ve. can be seen. Díselo de nuevo. Tell him again. Dile, la luz The light se ve. can be Dile, seen. no tiene que ver con lo que digo. It doesn't have to do with what I say. Dile, la luz se It ve. says light can be seen. Dile, la luz se ve. Light can be Vamos, seen. no te estoy mirando. Come on, tell them. Ponte en pie, sal de tu lugar. Come on, get up and go to Ponte your en pie, neighbor. sal de tu lugar. Busca Get a up and go alguien. to your neighbor. Y dile, no sé si eres odre They viejo, tell them, I don't know if you're an old vessel, pero déjame decirte algo. but let me tell you La something. luz se ve. You can see Vamos, light. sal y díselo a Light alguien. can be seen. Vamos, 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 vamos. Sal y díselo a alguien. Vamos, díselo a alguien. Dile, la luz se ve. Dile, no puede. Dile, la luz no se puede esconder. Come on and tell them you cannot hide the Vamos, light. si hay algo que no se puede esconder es la luz. If there's something that cannot be hidden, is the Vamos, light. díselo. Come on, tell them. La luz se ve. Light can be Y seen. el que está en luz And the one that is in no light will tropieza, not stumble, no will peca. not sin. Vamos, el que está en luz Come on, the one in light no puede pecar. cannot sin. Nadie se lo dijo, nadie se lo dijo acá. Tome su lugar. Ay, como que eso hasta me atravesó. Bueno, ¿qué quieres? ¿Perderte? What, you want to get lost?
Entonces, si no quiero perderme, But I don't want to get lost. debo recibir esto en mi espíritu. I have to receive this in my spirit. Ay, el que anda en el día Or the one that walks in the ve day la luz can see the light, y por eso no tropieza, and therefore does not stumble, por eso no cae en pecado, does not fall in sin. por eso no se desvía, That's why it doesn't go the wrong way. por eso nadie puede engañarlo, That's why no one can deceive them, porque está viendo. because he's seeing. La luz es su guía. The light is his Ya guide. él no va para donde quiere, He no longer goes whatever he wants. él va para donde va la luz. He goes where the light ¿Se goes. acuerda usted a Israel en el desierto? So you remember Israel in the Para donde desert, iba la nube. where the cloud would go, Y por la noche que había, and then what was during the night? una columna de fuego. The column of Diga, fire, una luz que ardía. a light that was Y ellos burning, seguían la luz and they would follow the que light. hacía Israel en la So what noche. Israel do at night? Miraba la luz que They brillaba would see the light that was y seguían la shining, luz. and they would follow it. Si la luz se detenía, If the light would stop, ellos se they detenían. would stop as La well. gente de hoy no se detiene. And then today, the He people visto don't que la stop. gente, I've seen the Cuando people, quiere hacer algo, when they want to do lo hace something, porque sí, they porque do sí. it just No se because they detiene. don't stop. Hace lo que quiere. They do whatever they want. Pero Israel But Israel, veía el fuego. they saw the Si fire. el fuego caminaba, If the fire walked Ellos caminaban. and moved, they did too. si se detenía, If it stopped, ellos se detenían. they would stop as well. Pero no se escribe que Israel But it's not written that Israel se paraba y miraba el fuego. would stop and look at the Y le fire. preguntaba, ¿por qué te detenéis? And they would ask, why are you stopping? Camina para acá. Walk this way. Me voy a desviar a la derecha. Oh, now I'm just going to go to the right. ¿Se me usted diciéndole a Moisés? Moisés hablando. Was Moses talking? Fuego. Fire? Voy para la derecha ahora. I'm going to go to the right. Ven conmigo. Come with me. Era al revés. It was the other way around. Porque su palabra Because his word, es lumbrera it is a light a mi caminar. to my path. Y sin ella no puedo estar. Y sin ella no puedo caminar. Eres lumbrera, eres lumbrera, eres lumbrera. Dile a tu vecino, Tell your neighbor, el que anda en luz the one that walks in light no tropieza, does not stumble, porque ve because he sees la luz. the light. Así que si alguien está tropezando So if someone is stumbling, y si alguien no está viendo la luz, and if someone is not seeing the light, a ver, mire para acá, mire para acá. just look at me. Cuidado con tu mente. Be careful with your mind. Tú el que me está mirando en las redes sociales, cuidado con la mente, All those that are watching me in social media, porque careful with your también mind. está escrito Because it's also que written más engañoso es el corazón que todas las cosas. that it is more deceived the heart than every other thing. ¿Quién lo conocerá? Who would know? Así que si algo está sucediendo enredado en mi vida, So if something it's debo crumbled up in my acordarme life, de que Dios le da a cada uno conforme a sus obras, I must remember that God will give to each one of conforme a us su caminar. as our Si mi walk. caminar es de noche, Él me dará conforme a la noche. If I walk during the night, Y si He mi will give me caminar es de according día, Él to me dará that. conforme And al if I día. walk in day, He will give me according to that. Así que no puedo dejarlo pendiente So I cannot leave it there y atarme a los dichos de mi boca. and just go to what my mouth Ay, speaks. estoy en luz. I am light. Estoy en luz. I am light. Estoy en luz. I am light. Y el hermano que está al lado dice, But the brother is next to me ¿Dónde está? says, is asking, where ¿Dónde is? está? Where is it? ¿dónde está? Where is it? Uno dice, estoy en luz. One would say, I'm in light. Dice, ¿dónde está? And then the other person would say, where is it? Yo sé que algunos no ven, si ando en oscuridad no puedo ver la luz. I know that many of you are in darkness, can't see the light. Pero hay cosas tan evidentes But there's so many things that are so evident. que a quién se lo vamos a dar. That who are we going to give it to? Jesús echaba fuera demonios. Jesus would
cast out demons, sanaba a los enfermos, healed the sick, hablaba en un lenguaje and they spoke in a language que era distinto al de los demás. that it was different to any other men. Y los que estaban en lo viejo And the ones that were in the old no resistían esto, did not resist that. no podían They couldn't hasta que se reventaron. until they broke. Ahora el que está en luz Now the one that walks in light viene a la luz. comes to light. Todo el que es hijo de luz All of them that are children of light viene a la luz. come to light. Y el que es de oscuridad And the one that comes from darkness permanecerá en oscuridad. will stay in darkness. Termino con Génesis. And I'm going to end with Genesis. Es curioso esto. It's very curious. Mire, si usted es de luz, If you're from the light, usted no puede producir tiniebla. you cannot produce darkness, Y viceversa. and the other way around. Dice que tomó al hombre del polvo de la tierra And it says that he took men from the dust of earth, y que le dijo a la tierra: and he told the earth, produce produce árboles trees y frutos and fruits conforme a tu género, according to its gender, conforme a lo que tú eres. according to your gender, who you Género, are. género, masculino, femenino, género. Gender. El género, ahí está. Formó al hombre de la tierra And he formed men from earth, y le habló a la tierra: and he spoke to earth. tú You produce género, produce gender, produce frutos produce fruits, y pongo en ti and I'll put in you una semilla a seed para que produzca el fruto so that it'll produce fruit conforme a lo que tú eres. according to who you are. Fue por eso que él dijo: And that's why he said, por sus frutos according to its los fruits, conoceréis. we will know it. No por las obras, Not because of its works, no por las obras, not because of the works, no por el don, not because of the gift, por sus frutos. but because of its fruits. ¿La atrapó? Amen. Muy bien, póngase en pie. Please stand up. ¿Cuánto de oscuridad habrá en mí? How much darkness it's in ¿Estaré me? listo yo para lo nuevo? Am I ready for the new? ¿Estaré yo listo para la nueva adoración de los últimos tiempos? Am I ready for the new worship and praising of this time? ¿Estaré listo yo para que Dios me hable y me transforme? Am I ready for God to talk to me and ¿O transform me? estoy conformado en irme igual como vine el día de hoy? And I'm just okay leaving the same way I came in. ¿Estaré yo listo? Am I ready? ¿Estoy desesperado por la luz? Am I desperate for the ¿O me light? conformo Or do I just con un conform rayito a la semana with just a little y light? después me paso el resto de la semana en oscuridad? And then the rest of the week I'm in darkness. ¿Quién soy yo? Who am I? ¿Qué clase de tierra seré yo? What kind of earth am I? ¿Por qué tropezaré tanto? Why do I stumble a lot? Levante sus manos. Please raise your hands. Levante sus manos. 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 Raise your hands. Nos vamos de la media. Levante sus manos.